बंगाल को तोड़ने और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को खत्म करने की अंग्रेजों की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर की पुकार पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारगी और कौमी यकजहती को मुत्तहद रखने के लिए राखी उत्सव का एहतमाम किया गया था। उस दिन से लेकर आज तक मगरबी बंगाल में राखी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बैरकपुर म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 18 तृणमूल कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम CIC नौशाद आलम की क़यादत में टीटागढ़ स्टेशन GC रोड पर बैरकपुर जूनियर उर्दू गर्ल्स स्कूल की तालबात ने हिंदू भाइयों को राखी बांधकर कौमी यकजहती और भाईचारगी का पैगाम दिया। बैरक वार्ड नंबर 13 के काउंसलर राखी बंधन उत्सव में CIC नौशाद आलम ने नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, राखी बंधन त्यौहार में बहन अपने भाइयों को कलाई में राखी बांधकर उनकी सलामती के लिए दुआ मांगती हैं और भाई भी कसम खाते हैं कि वो अपनी बहन की मरते दम तक हिफाजत करेंगे। साथ ही साथ रक्षाबंधन में सभी मजहब के मानने वाले एक दूसरे को राखी बांधकर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. দেখুন আজকে অচিন্তদা আমাদের খুব ভালো লাগছে। এই রাখি বন্ধন উৎসবে আমরা সবাই মিলে একসাথে পালন করছি। হিন্দু মুসলিম সব ভাই ভাই থাকুক, এইটাই আমরা ঈশ্বর আল্লাহর কাছে কামনা করি এবং আমাদের কবি নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমরা নীতি আদর্শে মেনে এটা করছি। আজকে এই রাস্তায় GC রোড থেকে এই বার্তা আমরা পৌঁছে দিতে পারছি সারা পশ্চিমবাংলায়, সারা ভারতবর্ষে, যে হিন্দু মুসলিম বলে কেউ কিছু আলাদা না, সবাই এক, সবাই ভাই ভাই, সবই একসাথে ভাই বোনের মতন থাকবে। আর আমাদের GC রোডের মধ্যে এই একতা, এই মেলবন্ধন, রাখির বন্ধনের মতন অটুট থাকবে। এটাই আমাদের আজকের কর্মসূচি। কী বলবেন? এটা নতুন কিছু না, নওশাদ ভাই এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রত্যেক বছরই করে থাকেন। উনি হচ্ছেন একটা সিম্বল অফ সেকুলারিজম। উনি এই প্রোগ্রামটা প্রত্যেক বছর করেন, এটা মানুষকে ইন্ডিকেট করেন কি আমরা হিন্দু মুসলিম টিটাগড়ে ব্যারাকপুরে সব ইউনাইটেডলি থাকবো। যা বর্তমান পরিস্থিতি আছে, মানুষকে জাতপাত নিয়ে, কাস্ট অ্যান্ড ক্রেড নিয়ে ডিভাইড করার যে চেষ্টা চলছে, এই বর্তমান পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে এত সুন্দর প্রোগ্রাম নওশাদ ভাই করেছেন, যাতে একটা ভালো মেসেজ যাবে সমাজের মধ্যে। যতই মানুষ চেষ্টা করুক আমাদের ডিভাইড করুক হিন্দু মুসলিম মধ্যে, কিন্তু আমরা ইউনাইটেড আছি। আমরা নিজের মধ্যে কোনো অশান্তি দ্বন্দ্ব চাই না, এটাই আমরা